Astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Semeru berulai lur, mantap lur. Mantap tak wis. Waduh. Sampai kok gini lur. Gak ketok ebonge wis. Iki lho cuwedhe iki lho. Iki lho. Allahu Akbar. Jembatannya putus total. Jembatan merah putus. Ini asli putus. Jembatannya putus. Aman, enggak di jembatan ini. Kondisi plan 2 Pak dari arah barat, dari depan mes. Ya Allah, entek jembatan ya Allah. Ya Allah, entek Mas Irul. Ya, kiamat lagi Mas Irul. Ya Allah, entek ya Allah. Jembatan entek ya Allah. Entek. Ya boleh dah timur lah. Nanti beres. Ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullah. Allah, ya Allah. Iki apa sih? Fokus ah. Panas muda. Ayo iku. Wis sono apa, Bos? Lava euy. Hati-hati, saya temor, saya baba, colakoban. Kemarin maju ke
dek Kalindo. Info sementara Sumberwulu, lahar Semeru meletus jam 4 sore seperti malam, saudara. Khususnya bagi warga Kabupaten Malang, para kepala desa untuk waspada. Inilah kondisi Lumajang pada saat hari ini. Jam 4 sore seperti malam hari. Hujan lebat disertai angin. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, paringi selamat ya Allah. Allahu Akbar.